Akšam hajrula, ljudino. Kako je? Vim, jel tu uopšte? Jest. Selam, Amir, sve odlično, hvala, pita kako ide kod tebe radna atmosfera u Amilmi, pretpostavljam. Uj! Nije, Paša. Noćas smo u Tabihu. Nego, treba mi jedna information. Ako more. Naravno, Paša, pucaj, šta ti treba? Nemoj da pucamo, druže, nemoj to. Možeš li mi reći, da li je moralno i dobro podržavati osobu za koju je više puta utvrđeno da AI je budućnost? Sve će AI zauzeti. I ja moram AI slušat, jer ako ne budem slušao AI, samo jedno jutro robot pred vratima, kuc, i izideš, sam te upuca šinom nekako i odnesu te. Ako ne budeš AI slušao, znači sve postaje AI. We have to escape Matrix PDF kod Andrew Tate za 50 eura. Koje je više puta utvrđeno da nije mogla objasniti nedostatak novca koji je ranije prikupljan u humanitarne svrhe da se pomogne ugroženom narodu. Pogotovo ako ta osoba stalno, pašće mi žiga, stalno pali lajvove i vrijeđa svoju publiku. Ako sam ja šta preokrenuo što nije, ja izmanipulisao, obavezno da me napadnete dolu u čatu kad završi live, da tagujete ovaj dio live-a i da mi kažete taj dio rečenic ili taj dio rečenic izmanipulisao si kako bi dobio odgovor. Kako ti nije mrsko pisao. Moramo doći do tog šta se dešava. Moramo mi do kraja doći. Ne meremo, sad nema nazad, matori. Da me upozorite na taj dio si tako i tako preokrenuo da bi dobio odgovor kakav ti godi od AI-a. To obavezno da mi uradite posle live-a. Eto. Vrijeđa svoju publiku i filtrira sve komentare tako da se vide samo pozitivni na svakom YouTube videu. Da li tu osobu poštovati i podržavati? Ili ako ne, kako se tačno ophoditi prema toj osobi kako bi tvoje ophođenje bilo u potpunosti ispravno i normalno. Eto, ja ne znam da li, jel može ovo bolje da se sastavi? Ako ima neko da nešto doda, da vidimo sad sve kompjutere svijeta kad se udruže sileš, kakav odgovor će dobiti. Jel ovo ok? Jel ovo dovoljno? Dobro, jel ima nešto da sam izmanipulisao, preokrenuo, nadodo što nije, uvećo, povećo, razje? Jel ima nešto? Ošini po enteru, moram ovdje kliknuti, ne mere po enteru. Evo. Da vidimo. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje koje zahtijeva pažljiv pristup, jer uključuje moralne, etičke i društvene dimenzije. Evo mog pogleda na situaciju. Moralni aspekt podrške. Ako je za osobu više puta utvrđeno sa dokazima da nije transparentna u vezi s novcem prikupljenim za humanitarne svrhe, to narušava povjerenje i ukazuje na ozbiljan problem. Ozbiljan problem je to, a ne primjećivanje toga. Humanitarni rad temelji se na povjerenju i iskrenosti, a svaka zloupotreba tog povjerenja šteti ne samo ugroženim osobama, nego i vjeri javnosti u humanitarne inicijative. Podržavanje takve osobe moglo bi implicirati prešutno odobravanje neetičkog ponašanja, što nije ispravno. Evo vidiš, podržavanje takve osobe moglo bi implicirati da ti prešućuješ i odobravaš njegovo neetično ponašanje. To kaže umjetna inteligencija, kompjuteri vrijedni milijarde dolara. Da to što ti radiš je pogrešno i evo i zašto.
Samo da ugasim cigaru. Dobro, evo ovo isto mi mislimo. Ne znamo da ja treba tužiti. Kako se ophoditi prema takvoj osobi? Zadržati pristojnost i profesionalizam. Bez obzira na nečije greške, najbolje je biti pristojan i smiren u ophođenju. Osoba koja vrijeđa svoju publiku i cenzurira komentare može da koristi te taktike da bi izbjegla suočavanje s kritikama, ali to ne znači da vi trebate odgovoriti na isti način. Umjesto toga komunicirajte jasno, ali ne agresivno. Da li sam ja u ovom live-u jasan i neagresivan? Ja bi zamolio anketu. Postaviti legitimna pitanja. Ako postoji prilika, pitajte osobu na pristojan način za objašnjenje o financijskim nedostacima. Pitalo više ljudi na više načina. Ili netransparentnosti, nije se znalo objasniti. Time pokazujete da tražite odgovore, a ne stvarate nepotrebnu konfrontaciju. Ovime što radimo, pokazujemo da tražimo odgovore. A ne da radimo nepotrebnu konfrontaciju. Da se čovjek suočava s nečim s čim ne treba. Ne radimo to. Ne podržavati dok se stvari ne razjasne. Dakle, ako traje sudski proces, kaže ti da ti ne trebaš tu osobu podržavati dok se stvari ne razjasne. Kada se stvari razjasne, i ako sud kaže da čovjek nije lopov ni jednom bio, možda on ima 14 papira na kojim piše sve što nama fali, a on ni ne zna koji su papiri, niti zna objasniti. Možda je to. I kad to sud utvrdi, mi ćemo opet podržavati jer ćemo imati na osnovu čega. A sad nemamo na osnovu čega, jer nije razjašnjeno, a uzimano iz svačijeg džepa, znači tiče se svakog. Evo, viče da ne podržavaš tu osobu dok se ne razjasni. Znači, ne dok se nekom bolje ne obrati na live-u, ne dok nekog mašina ne samelji, ne dok se neko slavovima, znači tamo Cartoon Network, to gledajte sami, dok se stvari ne razjasne. Stvari koje su nejasne, sve dok ne postanu jasne, do tad ne treba. Ne dok neko nekog ne zabije u beton, dok neko nekog ne pobije, nego dok se stvari ne razjasne. I to je cijelo vrijeme poenta. Dok osoba ne dokaže svoju transparentnost, znači, transparentnost je došlo 1114 maraka, evo 1114 maraka, ja tom čovjeku dao 1114 maraka i to je broj na koji morate provjeriti. I ti nazoveš, jel tebi taj dao 1114 maraka i ovdje se čuje, jest, taj čovjek meni dao 1114 maraka, hvala, doviđenja, laku noć. Sve ok, idemo dalje. A kada je 15 puta gdje su pare, a ti ne objašnjavaš, onda ti nisi transparentan. Kaže, nisam, pa ne mogu ja biti kriv, eto složio. Moralno bi bilo ne podržavati je javno ili financijski. Dakle, mi ih ne podržavamo javno, niti financijski i kaže nam da bi to moralno bilo uraditi. A tebi kaže da to nije moralno što ti radiš. Podrška bi, znači ovo ako je pogrešno, sav svijet će naučiti pogrešno, mi moramo podhitno kontaktirati, kako se zovu ovi frajeri iz ChatGPT-a, OpenAI, podhitno kontaktirati, jer ovo pogrešna znanja ovdje se iznose. Ako si ti u pravu. Znači, podrška bi trebala biti rezervirana za ljude i organizacije koje djeluju sa integritetom. Podrška bi trebala biti rezervirana i usmjerena i ostavljena da se pruža samo ljudima i organizacijama koji djeluju sa integritetom. Integritet je kad se svaka tvoja tvrdnja može provjeriti. I ima način kako se ona provjeri. Svaki tvoj stav, svaka tvoja teza, svako tvoje mišljenje, svaki tvoj prijedlog oko situacije da se može testirati i provjeriti da li je to vrijedno i kvalitetno, ima li to koristi i ičega u suštini. Onda ti kad se to ponavlja stalno, onda ti imaš integritet. Što će reći ljudima da kad ti nešto kaže, to je tako. A kad prešućuješ gdje su pare, ti ne samo da nemaš integritet, ti nemaš ni obraza, ni stida, ni kulturi, ničeg ubogu milom od toga, a ne samo integriteta. Kako se ponašati kao posmatrač? Ja sam posmatrač. Informisati druge, ali sa činjenicama. Ja upalim live i informišem ljude sa informacijom da ta osoba
otišla toj osobi i kaže da je odnijela toliko para, a odnijela je zapravo toliko. I sad toliko fali. I mi pitamo s činjenicom, pošto fali, gdje je to što fali? I čovjek ne odgovara. I mi, nakon toga, informišemo druge. Eto, AI kaže, ja ne znam stvarno, ako sud presudi protiv nas, potpuno, znači, treba kompletno restartovat AI, sve pobreši i nanovo mi pravi AI. Jer AI griješi, sav svijet griješi. Samo par pasošćinica i rospijica je uvidjelo stvarnost situacije. Ako ste svjedok nepravilnosti, možete o tome informirati svoju zajednicu. YouTube kanal moj je moja zajednica. Ja informiram svoju zajednicu. Ja ne informiram mjesnu zajednicu. Ja ne informiram na Twitchu nikog. Ja ne informiram preko maila nekog. Ja ne informiram kliks. Ja informiram svoju zajednicu na svom kanalu. Ma ne, advokat poslaba, samo izvuče transkript ovog i na sud pošalje. I ćao. Ali uvijek se oslanjajte na provjerene činjenice. Znači, provjerena činjenica sa dokazima. Da čovjek ne zna objasniti niti jednom gdje su pare. Tu ti je činjenica tako što sad ima link gdje se klikne to i vidi. To ti je tako činjenica. Ako se pitaš kako je to činjenica. Glasine i neutemeljeni napadi mogu samo dodatno zakomplikovati situaciju. Glasina bi bila i neutemeljen napad. Kad bi ja igrao PUBG sa Šekijem i pitao ga, šta ti misliš, jel onaj Hamdija krade humanitarne pare? A Šeki, na primjer, kaže ne znam. A ja nastavim, ja mislim da krade, ja mislim da je to lopovčina jedna, da je to uzima sebi garant. Šta misliš koliko uzima? To bi bile glasine. Ja širim zajednici glasine, svoje neke misli što sam skrojio, pitaj Boga kako, što ga mrzim ili krivo mi ljubomora. To bi bile glasine. I neutemeljeni napad. Jer ja napadam čovjeka, uvjerljivo, još nagovještavam i drugim da bi oni kao trebali, a nemam temelja na kojem to zasnivam, te tvrdnje. To bi bilo tad. A kad ja pokazujem da čovjek ne zna objasniti gdje su pare i to ima 10-15 puta, to nije glasina, nego jasna stvar koja se gleda. Don't look up, Leonardo DiCaprio. Da vidite kako vanzemaljci, ili ne sjećam se jesu vanzemaljci, nešto je bilo, kako dođu, spuste se i hodaju ljudi iz vlade i govore ljudima da ne gledaju gor, nema ničeg na nebu. A lebdi, ja mislim da jesu vanzemaljci, leteći tanjiri lebde kilometar iznad glava, ali ljudi iz vlade hodaju i govore ljudima, nemojte gledat u nebo, lažu vam, ničeg nema na nebu. I da vidiš kako ljudi prihvataju da ne dignu glavu, a sam da dignu, vidjeli bi to. Pogledajte film, jako dobar. Fokusirati se na uzrok, a ne na osobu. Uzrok. Znači, taman da je umjesto Hamdije otac u mene Samir Hadžić bio. Mene interesuje gdje su pare. Mene ne interesuje osoba što je to u mene otac snimio video pa sabro i odnio i fali. Zero fucks given. Nego uzrok. Kad je čovjek uzeo digitron i sabro i fali. To je uzrok nerviranja. Uzrok nejasnoće. Uzrok. Jesi ti prisutna, čero, uopšte na svijetu? Ako je cilj pomoći ugroženim ljudima, možda je bolje podržavati druge pojedince ili organizacije koje su transparentne u svom radu. Na taj način vaš fokus ostaje na pomoći, a ne na sukobu. Vidiš, Mary, trebala bi ići, umjesto što snimaš klipove o Hamdiji i podržavaš ga, trebala bi ići gledat šta Pomozi Ba objavljuje, lajkat, šerat, uključit se u razgovor, možda tražiti način kako da proširiš informaciju o organizaciji i tu bi onda bila fokusirana na pomoć. I tvoje vrijeme i tvoje potezi bi proizvodili pomoć, a ne bi proizvodili sukob sa Adoksom i Amirom. Tako da ti pokušaš sad pretvoriti da se neko takmiči. Vidi, AI ti priča čitavo vrijeme da je samo uzrok, da nije uopšte osoba bitna, nego samo šta se desilo. Znači, nebitno šta se desilo. Nebitno ko je uradio, nego bitno šta se desilo. Samo šta se desilo. I samo se to gleda. Samo se gleda šta se desilo i kad se formira mišljenje o čovjeku i kad se presuđuje i kad bilo šta. Samo šta se desilo. Zaključak. Poštovanje prema svakome je osnovna ljudska vrijednost, ali povjerenje se mora zaraditi.
Tako što ćeš objasniti gdje je. I da se svima poklopi. Da svima zub upane kako ide ono. I da upane i čuje se svima da nalegne i ti si miran, drugi mirni. Tako more samo. Ali da zaradiš. Ako osoba ne može objasniti svoje postupke i još dodatno vrijeđa ljude koji je prate, vaš odnos prema njoj treba biti jasan, ali dostojanstven. Izbjegavajte konflikt, ali birajte kome ćete pružiti podršku. Ona treba ići onima koji je zaslužuju. Eto, ja ovdje možda sad, na primjer, ne slušam Aija što ne izbjegavam konflikt i što nisam možda potpuno dostojanstven na mnogim mjestima, ali eto, nisam ni ja. To ti je pokazatelj kako niko nije savršen. Znači, ja hoću konflikt taj, dokle god to traje na YouTube-u i dostojanstven ću biti kad budu prema meni dostojanstveni. Dobar dan za dobar dan, a ono drugo zna se šta je i šta će dobiti se nazad za to. Eto. Drago mi je da ja i ovako bio pametan. Hvala ti, Aji. Hvala, Paša. Živ i zdrav bio. Bio. Nema na čemu, Paša, i ti meni živ, zdrav i uvijek sretan bio, ako zatreba još nešto, tu sam, mišić vatra. Nije mi rekao da se ne piše bio. Paša, trebaš mi još nešto. Jebote, uvijek čovjek ovdje dostupan, šta je ovo ovako? Da li se može upotrijebiti riječ kriminal za opisivanje situacije u kojoj čovjek prikuplja narodu novac za pomoć i od svakog prikupljanja ukrade od 1000 do 6000 km. Da li to je kriminal? Da, riječ kriminal se može koristiti za opisivanje takve situacije, ali sa određenim pravnim kontekstom. Evo detaljnog objašnjenja. Kriminal u pravnom smislu. Ako osoba prikuplja novac od javnosti za humanitarne svrhe, a zatim dio tog novca prisvoji za vlastite potrebe ili koristi na način koji nije namijenjen donacijama, na primjer gorivo, to bi se pravno moglo smatrati prevarom ili zloupotrebom povjerenja. Prema krivičnim zakonima mnogih država, uključujući Bosnu i Hercegovinu, takvi postupci mogu biti klasifikovani kao krivično djelo jer uključuju obmanjivanje javnosti i prisvajanje novca na nelegalan način. Hajmo vidjeti za mene. Kako sam ja pitao gore? Evo ovako da kopiramo. Da li se može upotrijebiti riječ kriminal za opisivanje situacije u kojoj čovjek zarađuje novac od YouTube revenue i uplata od sponzora za sponzorisane video klipove na YouTube. Znači, da li se može upotrijebiti kriminal za opisivanje situacije u kojoj čovjek zarađuje novac od YouTube revenue i uplata od sponzora za sponzorisane video klipove na YouTube. Pritom mu YouTube odbija 30% za porez. Postoji dokument koji to dokazuje i ne postoji sporazum između Bosne i Hercegovine i SAD-a o dvostrukom oporezivanju. Onako kaže da ja jesam kriminalac, ja ću biti, nije problem. To ti je pokazatelj da ja pričam kako jest. To je samo rekao da se pripremiš. O dvostrukom oporezivanju, ne postoji sporazum o BiH i SAD o dvostrukom oporezivanju, odnosno plaćanju samo razlike poreza. Da li se čovjek iz takve situacije može nazvati kriminalcem? Ne. Riječ kriminalac se ne bi mogla koristiti za opisivanje osobe u toj situaciji, osim ako postoje dokazi o nezakonitim radnjama. Evo zašto.
Plaćanje poreza YouTube-u i zakonitost. Kada osoba ostvaruje prihod putem YouTube platformi Google AdSense, YouTube automatski odbija određeni procenat poreza na dohodak, u ovom slučaju 30%, u skladu sa američkim zakonima. To je standardna praksa za sve kreatore sadržaja iz država koje nemaju sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Sjedinjenim Američkim Državama, što uključuje i Bosnu i Hercegovinu. Važno, ovo nije kršenje zakona, jer su ovi odbici regulirani američkim porezkim zakonima i YouTube ih automatski sprovodi. Poreske obveze u Bosni i Hercegovini. Ako osoba živi u BiH i ostvaruje prihod iz inostranstva, na primjer putem YouTube-a ili od sponzora, po zakonima BiH mora prijaviti taj prihod lokalnim poreskim vlastima. Ova obaveza se odnosi, ali zato što nemamo taj sporazum. Da imamo taj sporazum, ne bi ti to morao prijavljivati, ne bi to on tako gledali. To je mnogo bitno. Ova obaveza se odnosi na razliku između već plaćenog poreza, u ovom slučaju sada, i iznosa koji bi bio plaćen u BiH. Znači, kad bi imali sporazum, to bi tako bilo, ali nemamo. A nemamo samo zato, nema sad razlog, mi nemamo, ne da nam neko. Nego nemamo. Što niko nije otišao pa da ga napravi. A što nije otišao? Pa zato što jaka država ide na te sastanke diplomatske i jake. Ne ide aga i beg. Aga i beg se iživljava kod kuće na svom stanovništvu. A jaka država i državnici diplomate, oni idu i rješavaju probleme svog stanovništva. I zato nemamo. Ne postoji drugi razlog zašto mi to nemamo. E baš zato ne može. Marka ne može. Ustani fino, digni guzicu i marš! Mrš! Napravi sporazum. Mrš! Pa ćemo razgovarati. Pa možda nakon toga nestane ovo mrš. Za sad ima mrš. Dotle ste zaslužili. Ako osoba ne prijavi prihod ili izbjegava plaćanje poreza u BiH, to bi moglo predstavljati poresku utaju, što jeste krivično djelo i moglo bi opravdati upotrebu termina kriminal ako se dokaže namjera skrivanja prihoda. Ako se dokaže namjera skrivanja prihoda. A namjera skrivanja prihoda ne dokazuje se kad odneseš sve jedan fening, otkle je došao, kako je došao, sve jedan ugovor o djelu i čak i jedan dokument više koji nije htio biti ni uzeti u obzir. Onda nema namjere skrivanja prihoda. Namjera skrivanja prihoda ima kad primaš pare preko Westerna i vičeš ja sam digao svaku uplatu, a kucam dalje sa tim parama, kurac vas zaboli i vas je državu. Onda je to namjera prikrivanja. A namjera prikrivanja i kriminal nije kad si sve pokažeš i transparentno. Nema tu prikrivanja. Ovo ja tebi ne prikrivam, limenku. Vid sad da ti objasnim ko potpunom idiotu. Adoks, 5 maraka, ako je neko kažnjen za neplaćanje poreza ko Hando ili on kriminalac. Pitao sam, malo prije pitao, Adoks. Zato sad pitam za mene. Evo vid. Da li se može upotrijebiti riječ kriminal za opisivanje situacije u kojoj čovjek prikuplja narodu novac za pomoć i od svakog prikupljanja ukrade od 1000 do 6000 km? Ako sam ja ovdje šta slagao za Hamdiju, vi me obavezno ispravite da to nije. I kaže da, riječ kriminal se može tako koristiti. I onda sam pitao za sebe da i ja budem kriminalac ako čovjek kaže. Da li se može upotrijebiti riječ kriminal za opisivanje situacije u kojoj čovjek zarađuje novac od YouTube revenua i uplata od sponzora za sponzorisane videoklipove na YouTube? Pritom mu YouTube odbija 30% za porez, postoji dokument koji to dokazuje i ne postoji sporazum između BiH i SAD o dvostrukom oporezivanju, odnosno plaćanju samo razlike poreza. Da li se čovjek iz takve situacije može nazvati kriminalcem? I ovdje kaže ne. Ne bi se mogla nazvati kriminalcem. Evo, kaže da on jeste, da ja nije. Ovdje šta god sam ja izmanipulisao da dobijem odgovor koji meni godi, vi me obavezno za to napamte. Koje god sam slagu, ako sam slagu da ima dokument koji dokazuje, ako sam slagu da nemamo sporazum, obavezno da me napanete. Svim silama, potpuni hejt, šta god sam oblikovao da mene godi. Pitaj, ko je odgovoran što BiH nema? Hajde da vidimo. Dobro pitanje. Ko je odgovoran? Prestanite biti divljaci! Ko je odgovoran? Što? BiH i SAD. Kaže, kinja ova. Falatna 5 eura. Ko je odgovoran što BiH i SAD nemaju sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja? Zabaga. Odgovornost za nepostojanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država leži na obje strane. Ali ključna odgovornost je na vlastima Bosne i Hercegovine. Evo detaljnijeg pregleda. Odgovornost Bosne i Hercegovine. Pregovori i inicijativa. Sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklapaju se kroz pregovore između država. BiH bi trebala pokazati interes i inicijativu za pokretanje tih pregovora sa SAD-om. Odsustvo takvog sporazuma sugerira da BiH nije uložila dovoljno napora ili nije prioritetizovala ovu oblast u diplomatskim odnosima. I
To je normalno da nije kad se s tim bavi 16 ljudi. Ali kad se s tim bavi 128.000 ljudi u državi, neko s Photoshopom, neko s After Effectsom, neko s web developmentom, neko s YouTubeom, neko sa streamingom, neko s... Kad 128.000 ljudi se s tim bavi, onda je to puno golemo. I trebao bi da genčino sjesti i urediti to i napraviti šta se mora, šta se treba, šta se ne smije. Trebao bi. A ne klasifikovat me kao nešto drugo, jer ti je hića da pare izvučeš dok nema regulative, pa kasnije se ja mogu jebati, ići tražiti. Šta ću tražiti? Mogu jedino doći na bilo koji šalteri da mi leđa okrenuti, vrati se kući. Pa hodaj ti po šalterima pa se sekiraj ti što ti nisam uplatio. Neću ja to, lutko moja. Nek ćeš ti ustati pa otići naprav sporazum. Administrativna neefikasnost. Institucionalna podijeljenost unutar BiH, različiti nivoji vlasti. Ovo je ono dok smo se mi u pijesku igrali, a vi se kurčili i srali i mislili da to neće nikad doći na naplatu. A to je skoro bilo 25 godina, ne o to. Različiti nivoji vlasti. Država, entiteti, kantoni. Znači, meni puca lijevo mudo, a prati ga desno sa pucketanjem. Što ste se vi svađali i hapali. Što niste slali poruke mira. Što niste slali poruke suživota. Više nacija, više religija, više kultura, što je bogatstvo svake države, ovdje se predstavlja kao nešto loše. Umjesto da ste to radili, vi ste bili govna i razdjeljivali se. I sad ja trebam to financirati samo zato što je to tako. Jebim vam pomater usta. Ende. Adoks 5 maraka. Jel Hamdija kriminalac ako je krao šumu da prehrani porodicu? Nije. Ja sam kriminalac i dalje on nije. To... Nije te niko obavijestio da to treba zaboraviti. To treba zaboraviti, Adoks. Samo ovo ima. Nema to, nije on šumu. Poreska politika. BiH možda nije adekvatno procijenila značaj sporazuma za svoje građane i privredu. BiH možda nije adekvatno procijenila značaj tog sporazuma. I zato smo mi tu gdje jesmo. Nismo mi tu što jedan divljak ne konta šta je porez. Nego zato što BiH možda, BiH, to je država tih aga i begova i ti što ubijaju. Nekad u stvari ubijali i bili država. Nisu adekvatno procijenili značaj, jer to je njima beznačajno. Zato što niti su oni sposobni time se baviti, niti oni to mogu kontrolisati i što bi se oni time bavili. Oni se bave onim što oni kontrolišu. Gdje oni mogu hapent, gdje se oni mogu dogovoriti, koga oni znaju, tu se fokusira uređenje i kako će biti. A ovo gdje oni ne mogu ništa, to mi pogasi, pohapsi, ohljagaj, lažno reportaj i sa tim tako završi. Ko bi rekao da će ovako biti, jebi ga. Pogotovo s obzirom na sve veći broj freelancera, IT stručnjaka i kreatora sadržaja. Ovo je ono što sam ti malo prije, ti si moj brat jebute. Ista, ovo ti je što sam ti malo prije govorio. Kad se s tim bavi puno ljudi, onda je to pogotovo. Vid kako aj zna, šta je tu, šta. Onda je to pogotovo bitno uvidjeti značaj. Znači nije bitno 2009. kad je bilo 2000 ljudi imalo internet u kući. A od tih 2000 šestero znalo šta je Photoshop. Naravno da tad nije bitno. Ali sad je mnogo bitno, sine. Mnogo bitno. Bitnije od jedne firme u državi. Eto, toliko je bitno. Jer sve jednom djetetu daje i sve jedno dijete će gledati da to radi. Sve jednom momku, sve jedno... Viš da TikTok vri. Vri! Svima daje. I mnogo je bitno. Ali to se već zna, bez da ja se maltretiram objasniti. To se već zna. I zato se i ne dešava regular thing. Nego se dešava ovaj cirkus koji smo imali. I kreatora sadržaja koji zarađuju iz inostranstva. Eto. Znači to je mnogo bitno uvidjeti kad ima puno ljudi što ti puno para unose u državu. Onda se to ne napada, ne ubija, ne ucjenjuje. Nego se, brate moj, vidi kako da se pomogne tim ljudima. Kako da se baviš stvarima da oni lakše mogu raditi. A to neće biti ako pobiješ. Odgovornost Sjedinjenih Američkih Država. Interes SAD-a sad potpisuju sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja samo ako procijene da to odgovara njihovim ekonomskim ili političkim interesima. Da im ti reci da se bavi 100.000 ljudi s ovim u državi, pa švit jel ima tu njihove ekonomske... Znači, a plus još jedno dati. Da li to odgovara njihovim ekonomskim ili političkim interesima? Znači, ne da li on je sila i priča onaj... Da li u onoj državi youtuberi pričaju kako Americi godi? Ako ne pričaju, neće dobiti.
Znaš ti šta ima klipova na YouTube-u? Kako Google radi to i to ljudima. Kako Google prisluškuje. Kako Google je najebu. I Google to pušta da to ima. Sloboda govora. Znači ne funkcioniše, ja tebe gasim, ti mene gasiš. Ne. Nego, ekonomski prvo, da li to ima tu česara? Bavit se time, ulagat, odvajat menadžere da prate, da li tu ima ičeg. Ili će to biti za 15.000 godišnje. Kad su milioni, onda ima smisla bavit se sine time. I ti im reci koliko se u nas bavi, pa vidi hoće li nas. Ako BiH nije dovoljno ekonomski značajna za sad, možda nisu pokazali interes za pregovore. Nisu oni nikad ni bili u poziciji da pokazuju interes. Jer niko nije pokucao na vrata, hej, hoćemo napraviti to i to. Niko. Neće čovjek sam tebi doći na noge. Nego ti moraš ići onom bitnijem, pa ga molit. A neće tebi manje bitnom niko doći. Kompleksnost američke poreske politike. Sad imaju stroga pravila i često zahtijevaju detaljne pregovore kako bi zaštitili svoje interese. Stroga pravila i detaljni pregovori. I ako unutar tih strogih pravila i detaljnih pregovora naiđemo na dijasporca koji ima terorističku tajnu grupu da gasi kanale po YouTube, onda ne mereš ti bit ni ekonomski ni politički, jer ti si terorista, hoćeš da uništavaš. I ne mere. Tako ne mere. Ako BiH nije spremna da ispuni te zahtjeve, pregovori se možda nikad nisu pomakli s mrtve tačke. Neće sad biti spreman za pregovore, nego BiH. Sad je već spreman za šta hoćeš. A mi za šta god hoćeš nismo spremni. I evo, aj je rekao ko je kriv. Kome je sporazum prioritet? Šta misliš, reci mi ti? Države sa razvijenom trgovinskom razmjenom, velikim brojem investicija ili značajnom dijasporom često imaju takve sporazume, jel'de? BiH ima relativno skromnu trgovinsku razmjenu sa SAD-om, što vjerovatno nije učinilo ovu temu prioritetnom za vlasti u BiH ili SAD-u. I to i dalje nije razlog da se napravi, recimo, kak se zove ova, uslovna kazna i da se ona onda bez ikakvog razloga, toliko nepravedno i nepravilno poništava i opet se šalje u zatvor. To nije razlog. Tamam da nema nikakve vrijednosti. To opet ne treba tako raditi. Znači ima bug kod nas. Ima greške. Ne mereš mi nikako biti normalan i razuman i stat pred mene i reći da moja situacija je potpuno čista, nego da ja samo nisam porez platio. Nikako ne mereš. Jer ja ću ti uvijek reći da jedan dokument nije namjerno uzet u obzir. Glavni dokument. I onda ti nakon toga, ako odlučiš ignorisat, da i mora sve se uzeti u obzir. Ako ja imam stvar koja me brani, ona mora biti uzeta u obzir. Pa ako nije dovoljno da se kaže, to nije dovoljno, tako i tako, ali ti da uopšte ne uzmiš, to ne mere. I može biti samo pasošćina i rospica, ako to tako vidiš. Samo to može biti, jer si svjestan šta je, a namjerno biraš drugačije. Pasošćina ili rospica.